ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗାଁର ସସ୍ମିତା ନାୟକ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁଜ ନାୟକ 5 ବର୍ଷ ଗତକାଲି 22/4/2026 ତାରିଖରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମା ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ସବୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଝାଡୁଦାର ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସହ ଛିଡା ହୋଇ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। जो व्यवस्था हवा था विशेषकर गोटे पोस्टमार्टम हाँपाई आसंता काली 5 आसना आज सका पुलिस नरसिंहपुर आसिक पहुंचला कि ये स्वीपर पहुंचे स्वीपर को टेम्परारी रही जी हॉस्पिटल कर्तृपक्ष रही दायित्व स्वीपर को अलटमेंट कर रखा तो डॉक्टर मान को अलटमेंट कर रखा ये देखुची यार अभाव परिलक्षित होची एटी जहाँ जहाँ डॉक्टर मानकर जो भाई भाव में व्यवहार अच्छे ठीक नहीं दिगरे मुझे स्टांडिंग जो अच्छी मंत्री सहित आलोचना करी सब डिविजन हॉस्पिटल सब डिविजन हॉस्पिटल जहाँ जो जमती हवा कथा डॉक्टर माने जो भाई भाव रहा कथा विशेष कर आसंता काल जानला आज सकाल पूरा ध्यान देवा कथा तेणु दि जाए प्रकाश प्रकाश कर तो ये दिगरे तुरंत पदक्षेप नापी मुझे स्टांडिंग अच्छे दिगरे आलोचना अरुण नायक नुआगाँ सार मोर भाउज लगे सी बड़ भाई आमर पलि आंब टे तुलिया ता भितर ये माँ पुओ कौन कर बापा कुआडे गला बोली हेटु माँ जो कहला मुझे जाऊँ झाड़ा ट्रेप तू बसी था पुओ कौन कर नाई बो मु जीवी तू जाइचु बापा गलानी मु जीवी तापर से माँ ताको पुओ को लेकिन जाइए पुओ को लेकिन जा भितर हाथी कौटी थिला सडन आसिक आक्रमण करिछि आमर विधायक फरेस्ट डिपार्टमेंट रेंजर डीएफ आमर मुना एमएलए मुना भाई सब आसिक जहाँ सहयोग कर धन्यवाद एतिकी आपन को स्वागत करुच्ची जे धन्यवाद जनाऊँगी आम एणिक सुरक्षा दिंतु कि आम चारिपट टे रेंज खोलीदेले आम हाथी टू किछिटा मुक्त पाइबू एतिकी आपण मानक कही धन्यवाद दौची मु रखिली अरुण नायक। ढेंकानालରୁ ସନାତନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।